సంగీతం 18:20 కీర్తనలు 18:20 వచనం. సంగీతం 18:20 கீர்த்தனలు 18:20. கர்த்தர் என் நீதிக்கு தக்கதாக எனக்கு பதில் அளித்தார், என் கைகளின் சுத்தத்திற்கு தக்கதாக எனக்கு சரி கட்டினார். கர்த்தர் என் நீதிக்கு தக்கதாக எனக்கு பதில் அளித்தார். నా నీతిని బట్టి యెహోవా నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చెను. என் நாமத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் செய்வேன்னு சொன்னாரு. నా నామమున మీరు ఏది అడిగినా చేస్తానని చెప్పాడు. ஆனா பெர்சன்டேஜ் இதை வச்சு நிர்ணயிக்கிறாரு. కానీ పర్సంటేజ్ దీన్ని బట్టే చెప్తున్నాడు. மிட்டாய் வேண்டும்னு கேட்டா ஆண்டவர் மிட்டாய் கண்டிப்பா தருவாரு. మిఠాయి కావాలంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ஒருத்தருக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுப்பாரு, ఒకరికి ఒక చాక్లెట్ ఇస్తాడు. சிலருக்கு ஒரு பாக்கெட் நிறைய சாக்லேட் கொடுக்கறாரு, కొందరికి ప్యాకెట్ నిండుగా ఇస్తున్నాడు. சிலர் சொல்றாங்க ஏன் அவனுக்கு மட்டும் அதிகமா கிடைக்குது. కొందరు అన్నారు వానికి మటుకు ఎందుకు ఎక్కువ. எதற்கு தக்கதாக பதில் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது. దీనికి తగిన జవాబు ప్రభువు దగ్గర ఉంటున్నది. கர்த்தர் என் நீதிக்கு தக்கதாக எனக்கு பதில் அளித்தார். యెహోవా నా నీతికి తగినట్టుగా ఆయన జవాబునిస్తూ ఉన్నాడు. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, நீதிக்கு தக்கதாக నీతిని బట్టి எந்த அளவு நீதி இருக்கிறதோ, ఎంత మట్టుకు నీతి ఉన్నదో அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் பெர்சன்டேஜ் பதில் தருகிறார். అంత మటుకు దేవుడు పర్సంటేజ్ గా జవాబిస్తున్నాడు. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கலாம், మీరు దేవుని బిడ్డలై ఉండవచ్చు, உண்மையா இருக்கலாம், యథార్థంగా ఉండవచ్చు, பரிசுத்தவானா இருக்கலாம், పరిశుద్ధులుగా ఉండవచ్చు. ஆனால் நீதி குறைச்சல் உள்ளவர்களாக நடக்கக்கூடும். కానీ నీతి కొదువలో మీరు ఉండకూడదు. அப்ப அந்த நீதி குறைச்சல் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்குதோ, ఆ నీతిలో ఆ ఎన్నిక ఎంతగా ఉంటుందో அத்தனை பெர்சன்டேஜ் விட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த அளவு பதில் தருகிறார். దాన్ని విడిచిపెట్టి దాన్ని తగినట్టుగా జవాబిస్తున్నాడు. நீங்க 50% நீதியில தவறாம இருக்கிறீங்க, మీరు 50% నీతిలో తప్పుకోకుండా ఉంటున్నారు. ஆனால் 50% நீதி தவறுகிறீர்கள். కానీ 50% నీతిలో తప్పుతున్నారు. அப்ப தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணா எந்த அளவுக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு பதில் வரும்? అప్పుడు ప్రభువుతో ప్రార్థించినప్పుడు ఎంత జవాబిస్తాడండి? எவ்வளவு பதில் கிடைக்கும்? ఎంత జవాబు వస్తుంది? சொல்லுங்க. நல்லா 50% கிடைச்சிடும். 50% దొరుకుతుంది. நம்ம கேட்டது 100% இல்லவா கேட்டோம்? మనం అడిగింది 100% కదా అడిగాము. ஆண்டவர் 50% பதில் கொடுத்திருக்கிறாரு. దేవుడు 50% జవాబిచ్చాడు. காரணம் என்ன? కారణం ఏంటి? உபவாச கூட்டத்துக்கு போவோம், ఉపవాస ప్రార్థనకు వెళదాం. கர்த்தர் எப்படி பதில் சொல்லுவாரு? దేవుడు ఇలా జవాబు చెప్తాడు. அப்படி வந்தீங்களா? అలాగని వచ్చుంటే கரெக்டா ஆண்டவர் இங்க போட்டு உடைச்சிட்டாரு. నేరుగా ఈ రోజు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. ஏம்மா, நீ எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் நீதியில தவறாம இருக்கையோ அத்தனை பெர்சன்டேஜ் தனக்கு தக்கதாக உனக்கு பதில். అమ్మా, నువ్వు ఎంతగా నీతిలో తప్పుకోకున్నావో అంతే నీకు జవాబు వస్తుంది. எல்லோரும் விண்ணப்பம் செய்கிறார்கள் ஆலயத்திலே, అందరూ ఆలయంలో విన్నపిస్తున్నారు. ஆனால் ஒருவன் நீதிமானாய் திரும்புகிறான், ஒருவன் குற்றமுள்ளவனாகவே போகிறான். కానీ ఒకడు నీతిమంతుడుగా తిరుగుతున్నాడు, ఒకడైతే దోషుడుగా తిరుగుతున్నాడు. ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. வேதம் சொல்லுகிறது நீதிக்கு தக்கதாய். పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తున్నది నీతికి తగినట్టుగా. கர்த்தர் என் நீதிக்கு தக்கதாக எனக்கு பதில் அளித்தார். యెహోవా నా నీతిని బట్టి నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చెను. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని இதை బిడ్డలారా, நீங்க கம்பீரமா சொல்லலாம். దీన్ని మీరు గంభీరంగా చెప్పొచ్చు. நீங்க 100% நீதியா வாழ்ந்தா, మీరు 100% నీతిగా జీవించినట్లయితే உங்களுக்கு అழகா கர்த்தர்ட்ட இருந்து 100% பதில் வருமா? మీకు ప్రభు దగ్గర నుంచి 100% జవాబు వస్తుంది కదా. மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக சொல்லுங்க, என் நீதிக்கு தக்கதாக எனக்கு பதில் அளித்தார். ఇతరుల దగ్గర చెప్పండి, నా నీతికి తగినట్టు దేవుడు జవాబు நீங்க ఇచ్చాడు. நீதியில் குறைச்சல் உள்ளவர்களா இருந்தால், ఒకవేళ మీరు నీతిలో కొదువు కలిగిన వారై ఉంటే ஆண்டவரிடத்திலே அதிலே எதிர்பார்க்க முடியாது. ప్రభు దగ్గర దాన్ని ఎదురు చూడలేము. நீங்கள் ஜெபம் பண்ணலாம், మీరు ప్రార్థించవచ్చు, ஜெபிக்கலாம், ప్రార్థించవచ్చు, ஆனால் பதில் உங்கள் நீதிக்கு தக்கதாக பதில் தரப்படும். కానీ ఆ జవాబు అయితే మీ నీతికి తగినట్లే జవాబు వస్తుంది. நீங்கள் எந்த அளவில் அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவை தான் எடுத்து ஆண்டவர் உங்களுக்கும் அளந்து தருகிறார். మీరు ఏ కొలత కొలుస్తున్నారో దాన్ని బట్టే దేవుడు కొలుస్తూ ఉంటాడు. மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் கால்மானி ஒன்றை எடுத்து அதை வச்சு அளந்து கொடுத்தீங்கன்னா அவர் அதை வச்சுதான் அளந்து கொடுக்கிறார். మీరు ఇతరులకి కాలు పడి కొలిచిస్తే దేవుడు అలాగే చేస్తుంటాడు. அப்ப ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అప్పుడు మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. அப்படியானால் பரிசுத்தவான்களாய் நாம் இருந்தாலும் நீதியில் குறைச்சல் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டுமே நம்முடைய விண்ணப்பங்களுக்கு 100% பதில் வரும். మనము పరిశుద్ధులుగా ఉన్నా కానీ నీతిలో కొదువు లేకుండా ఉన్నప్పుడే 100% జవాబు వస్తుంది. அப்ப 100% பலனை நீதிக்கு தக்க, அதாவது 100% பதில் தேவனிடத்திலிருந்து பெற பழகி கொண்டால் அதற்கு மேலாக இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்கிறது? దేవుని దగ్గర నుంచి 100% మనం జవాబు పొందుకుంటే ఈ లోకంలో దానికి మించింది ఏముందండి? ஒன்றுமே இல்லை, வேற எதுவுமே இல்லை, వేరే ఏమీ లేదు. 100% உங்கள் ஜெபத்திற்கு பதில் வருகிறது என்றால்
அதற்கு மேலாக நீங்கள் கவலைப்பட ஒன்றுமே இல்லை இந்த உலகத்திலே. మీ ప్రార్థనలకు 100% జవాబు వస్తే దానికి మించింది లోకంలో ఏదీ లేదండి. அப்படின்னா என்ன செய்வார்? ஆண்டவர்ட்ட இருந்து எல்லா பதிலும் வாங்கிக்கலாம்ல, அப்ப நமக்கு கவலையே இல்ல. దేవుని దగ్గర నుంచి అన్ని జవాబులు తీసుకుంటే ఇంక చింత లేదు కదా. அதோடு இரண்டாவது வேதம் சொல்லுகிறது, దాంతో పాటు రెండోదిగా వేదం చెప్తున్నది, என் கைகளின் சுத்தத்திற்கு தக்கதாக எனக்கு சரி கட்டினார். నా నిర్దోషత్వమును బట్టి నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాను. கைகளின் சுத்தம். నా యొక్క నిర్దోషత్వము மற்றொருடத்திலே பழகும் பொழுது, ఇతరుల దగ్గర మనం పరిచయం కలిగి ఉన్నప్పుడు, பண விஷயத்திலே, డబ్బు విషయములో కానీ, நம்ம எல்லா விஷயத்திலும் சரியாய் நம்முடைய கைகள் சுத்தமா இருந்தால் சுத்தத்துக்கு தக்கதாக சரி கட்டுவார், கட்டாயமான பதில் தருவார். మనము ఇతరులతో పరిచయం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం శుభ్రంగా ఉంటే దానికి తగినట్టుగా దేవుడు జవాబిస్తూ ఉంటాడు. சரி கட்டுவார் என்று சொன்னால் ఆయన నెరవేర్చాడని చెబితే வாங்கிக்கப்பான்னு கையில கொடுப்பாரு. తీసుకో తీసుకో అని మన చేతులకు ఇస్తూ ఉంటాడు. வாங்காம விட மாட்டேன்னு சொல்லி கையில தருவாரு. నీవు తీసుకోకపోతే విడిచిపెట్టనని చెప్తుంటాడు. அப்போ உங்க கைகள் சுத்தமா இருக்கிறதா? అప్పుడు మీ యొక్క హస్తాలు శుభ్రంగా ఉన్నవా? பண விஷயத்திலே, డబ్బు విషయంలో மற்றும் உங்கள் காரியம் டீல் பண்ற காரியங்களிலே, మీరు చూసే విషయాల్లో కానీ உங்கள் கைகள் சுத்தமா இருக்குமானால் మీ యొక్క హస్తాలు శుభ్రంగా ఉన్నట్లయితే கர்த்தர் நீதி சரி கட்டுவார், ప్రభువు దాని తగినట్టుగా నీతిని ఇస్తూ ఉంటాడు, நன்மை சரி கட்டுவார். మేలుకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. என் பிள்ளை உத்தமமா இருந்தான், నా బిడ్డ యథార్థవంతుడుగా ఉన్నాడు, தேவனுக்கு கொடுப்பதிலே உத்தமமா இருந்தான், దేవునికి ఇచ్చేదానిలో యథార్థపరుడుగా ఉన్నాడు, மனுஷரிடத்திலே கொடுக்கவில் வாங்கல்ல இன்னும் உத்தமமா இருந்தான், మనుషుల దగ్గర ఇవ్వడం గాని తీసుకోవడం గాని యథార్థవంతుడై ఉన్నాడు, அவன் கை சுத்தமா இருந்தது, వాని చెయ్యి శుభ్రముగా ఉన్నది, நான் அவனுக்கு சரி கட்டுவேன். నేను వారికి ప్రతిఫలం ఇచ్చేదను. அவனுக்கு என்ன செய்யணும்? అతనికి ఏం చేయాలి? தேவன் தம்முடைய சமூகத்திலே கேட்பார். దేవుడు తన సన్నిధిలో అడుగుతాడండి. தூதர்கள் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரிலாம் ஆசீர்வதியும். దూతలు చెప్తారు, ఇలాగ ఆశీర్వదించండి. அப்படின்னா சரி, நான் பாரு எப்படி சரி கட்டி காட்டுறேன்னு ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி வைப்பார். உங்கள் எல்லைகளை திடமாய் நிற்க பண்ணுவார். మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదిస్తాడు, మీ హద్దులను విస్తరింపజేస్తూ ఉంటాడు. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. நீதிக்கு தக்கதான பதில், నీతికి తగినటువంటి ప్రతిఫలము, கைகளின் சுத்தத்திற்கு தக்கதாக வாழ்க்கையில் சரி கட்டி நன்மையை கையில் கொடுத்து விட்டு போவா. మీ యొక్క నిర్దోషత్వము తగినట్టుగా మీ జీవితం మేలు చేస్తూ ఉంటాడు. போதும்னு சொன்னாலும் கையில கொடுத்துட்டு போயிடுவார். మీరు చాలు అని చెప్పినా కానీ ఇచ్చేసి వెళ్తూ ఉంటాడు. கை சுத்தமா இருந்தால் போதும். మీ యొక్క హస్తాలు శుభ్రంగా ఉంటే చాలు. தேவனிடத்தில் இதை எதிர்பார்க்கலாம். దేవుని దగ్గర మీరు ఎదురు చూడొచ్చు. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ஆண்டவர் அதனாலே இந்த உலகத்திற்கு வந்த போது மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்? దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు? Seek ye first the kingdom of the Lord and all his righteousness and all these things shall be added unto you. మొదట దేవుని రాజ్యమును నీతిని వెతకడి, అటు పిమ్మట ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడతాయి అని చెప్పాడు. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். మొదట దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతకుడి. பழைய ஏற்பாடுல இருந்து பத்தி பிரசங்கம் பண்றாரு பிரதர். పాత నిబంధనలో ఉన్న దాని గురించి ఆయన ప్రసంగిస్తున్నాడు. సంగీతకారனை పத்தி பேசுறாரு. కీర్తనకారుని గురించి చెప్తున్నాడు. இது யாரு சொல்றா? ఇది ఎవరు చెప్తున్నారండి? தாவீதின் குமாரன் சொல்றாரு. దావీదు కుమారుడు చెప్తున్నాడు. தாவீது சொன்னது சொல்றது இல்லங்க. దావీదు చెప్పింది చెప్పడం కాదు. தாவீதின் குமாரனும் அதே தான் சொல்றாரு. దావీదు కుమారుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், அவருடைய நீதியை தேடுங்கள். మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్యమును వెతకండి, ఆయన నీతిని వెతకండి. அப்ப உங்கள் கைகளின் சுத்தத்துக்கு தக்கதாக நீதியை தேடுகிற பொழுது உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆன்சர், பதில் வருகிற பெர்சன்டேஜ் கூடிக்கிட்டே இருக்கும். అప్పుడు మీ నిర్దోషత తగినట్టుగా మీరు నీతిని వెతికినప్పుడు మీకు జవాబు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. அவருடைய நீதியை தேடுங்கள்னா ஆண்டவர் எவ்வளவு நீதியா இருக்கிறார் அதை போல மாறுவது. ఆయన నీతిని వెతకండి అంటే దేవుడు ఎంత నీతిగా ఉన్నాడో అలాగ మారటం. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, இன்றைக்கு நாம் ஜெபம் பண்ணினால் பதில் வரும் என்பதைத்தான் பலர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். ఈ రోజు మనం ప్రార్థన చేస్తే జవాబు వస్తుందని అనేకులు ஆனா ప్రసంగిస్తున్నారు. ஆண்டவர் சொல்றாரு, కానీ ప్రభువు చెప్తున్నాడు, என் நீதிக்கு தக்கதாக எனக்கு பதில். నా నీతికి తగినట్లుగా నాకు జవాబు. பெர்சன்டேஜ் தான் கணக்கு, நீதிக்கு தக்கதான பெர்சன்டேஜ் உனக்கு பதில். ఆ నీతికి తగిన పర్సంటేజే మీకు జవాబండి. உங்களுடைய கீழே வேலை செய்கிறவர்கள் இருக்கலாம், మీ కింద పనిచేసే వారు ఉండవచ్చు, உங்களிடத்தில் பண விஷயத்தில் பழகினவர்கள் இருக்கலாம், మీ దగ్గర డబ్బు విషయంలో పరిచయం కలిగి ఉండొచ్చు, நீங்கள் அதை ஏமாற்றி நடந்து இருக்கலாம். మీరు వాటిని ఏమార్చి కూడా ఉండి ఉండొచ్చు. இன்னொரு பக்கம் வந்து தேவனிடத்துல வந்து ஆண்டவரே அதை மன்னிச்சிருங்க, என் மேல இரக்கமா இருங்க, அற்புதம் செய்யுங்கன்னு ஊக்கமா ஜெபம் பண்ணினா మరొక ప్రకారం దేవుని దగ్గర క్షమించండి అయ్యా అని ఉత్సాహంగా ప్రార్థన చేస్తే ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது? దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది? காணிக்கங்க வச்சிட்டு போ, నీ కానుకని ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళు, ஒப்புரவாகு, నువ్వు సమాధానం பின்னாடி வா,
మరలారా காணிக்கையை செலுத்து, కానుక చెల్లించు, இல்லன்னா பெர்சன்டேஜ் கணக்கு தான்ப்பா உனக்கு நன்மை. లేకపోతే నీకు పర్సంటేజ్ లెక్కనే మేలు కలుగుతుంది. மனுஷருக்கும் இருக்கிற வழக்கை சரி பண்ணாமல் தேவனிடத்தில் போய் நீங்கள் நிற்காதிருங்கள். మనుషునికి వివాదాన్ని సరి చేసుకోకుండా మీరు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడవద్దు. அப்படி நீங்கள் போவீர்களானால் பெர்சன்டேஜ் எனக்கு தான் பதில் வரும். అలా ఉన్నట్లయితే మీకు పర్సంటేజ్ తగినట్టే జవాబు பதில் வரும். జవాబు వస్తుంది. ஆனா எவ்வளவு நீதி உள்ளவர்களா நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அத்தனை பெர்சன்டேஜ் தான் பதில் வரும். కానీ ఎంత నీతి కలిగి ఉన్నారో ఆ పర్సంటేజే జవాబు వస్తుంది. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, அப்படியானால் நம்முடைய எல்லா காரியத்திலும் நீதியா இருக்க வேண்டும். అలాగంటే మనం సమస్త విషయాల్లో నీతిగా ఉండాలి. வாழ்க்கையின் எல்லா நடைமுறையிலும், మన జీవిత ప్రవర్తన అంతటిలోనూ, எல்லாவற்றிலும் நீதியாய் வாழ்வது, అన్నిటిలో నీతిగా జీవించాలి. நீதி செய்வது, నీతి చేయుట, அப்படி நீதி செய்வது, நீதி நியாயம் என்கிற பலிகள் மேல கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார். ఆ నీతి న్యాయ బలుల మీదనే ప్రభు ప్రియముగా ఉన్నాడు. ஒரு ராஜா இருக்கிறார், ఒక రాజు ఉన్నాడు. அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லோருக்கும் நீதியாய் பதில் தருகிறார் என்றால் தேவனுக்கு கொள்ளை பிரியம். అతడు తన రాజ్యంలో అందరికీ నీతిగా జవాబిస్తుంటే దేవుని గొప్ప సంతోషం. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, அப்படியானால் இன்றைக்கு நாம் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். అలాగంటే ఈ రోజు మనం ఒక కార్యం చేయాలి. நீதியாய் வாழுவதற்கு தீர்மானிக்க வேண்டும். నీతిగా జీవించడానికి నిర్ణయించుకోవాలి. ஒரு தராசை எடுத்தால், ఒక త్రాసును తీసుకుంటే அதிலே இரண்டு பக்கமும் கை தூக்கினோனே சரியாய் நிற்கிறதா? అందులో రెండు ప్రక్కలు మనం లేపిన వెంటనే సరిగా ఉంటున్నాయా? நீதியான ஒரு தராசு, నీతి కలిగిన ఒక త్రాసు, சுமுத்திரையான தராசு கர்த்தருக்குரியது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. సరైన త్రాసు దేవునికి ప్రియమైందని చెప్పబడుతుంది. உங்களுடைய தொழிற்சாலையில அல்லாட்டா உங்களுடைய பிசினஸ்ல, உங்க கடையில சுமுத்திரையான தராசு இருந்தா கர்த்தர் அதை பயன்படுத்தி மக்களுக்கே நன்மைகளை அளந்து கொடுப்பாரா இருக்கலாமா இருக்கும். మీ వ్యాపారంలో న్యాయమైన త్రాసు ఉంటే దేవుడు అందరికీ మేలు చేస్తాడు. சுமுத்திரான தராசு கர்த்தருக்குரியது. ఆ న్యాయమైన త్రాసు దేవునిది. அவருடைய கண் அதுல பார்க்கும் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு, இவ்வளவுக்கு ஜனத்துக்கு இவ்வளவு நன்மை போட்டுன்னு அவர் கண் பார்வையிலே அதில் அளந்து கொடுப்பாரா இருக்கும். అందులో ఎంత బరువు ఉందో దాన్ని బట్టి దేవుడు అందరికీ మేలు చేస్తూ ఉంటాడు. சுமுத்திரையான தராசு கர்த்தருக்குரியது. ఆ న్యాయమైన త్రాసు యెహోవాది. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, எல்லா விஷயங்களிலும் நீதியாய் வாழ்வது, అన్ని విషయముల్లో నీతిగా జీవించాలి. பிள்ளைகள் மற்றும் பேர பிள்ளைகள், உங்களுடைய குடும்பம், உறவினர்கள் யாவர் மத்தியிலும் நீதியாய் வாழ்வது, పిల్లల మధ్య, మీ మనవళ్ళు మనవరాల మధ్య, బంధువుల మధ్య మీరు యథార్థంగా జీవించాలి. அப்படி செய்வது கர்த்தருக்கு பிரியம். అలాగ చేయుట దేవునికి ప్రియమైనది. ரெண்டு மக்கள் இருக்கிறார்கள், ఇద్దరు జనులు ఉన్నారు, பரிசுத்தவான்கள், పరిశుద్ధులు, நீதிமான்கள். నీతిమంతులు. இப்ப பரிசுத்தவான்கள் எல்லோரும் நீதிமான்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை. పరిశుద్ధులు అందరూ కూడా నీతిమంతులని చెప్పలేమండి. அவர்கள் பரிசுத்தமாய் இருக்கலாம், వారు పరిశుద్ధులుగా ఉండవచ్చు, ஆனால் மருமகளை கொடுமைப்படுத்தி கொண்டும் இருக்கலாம். కానీ కోడల్ని హింసిస్తూ ఉండవచ్చు. அவர்கள்ட்ட இச்சை இல்லை, వారి దగ్గర మరి வேறு அசுத்தம் இல்லை, వేరే చెడ్డ కార్యం లేదు. அவர்கள் பரிசுத்தவானாய் இருக்கிறார்கள், ఆయన పరిశుద్ధుగా ఉన్నాడు, ஆனால் மருமகளை கொடுமைப்படுத்தக்கூடும். కానీ కోడల్ని హింసిస్తూ ఉండవచ్చు. அங்கு நீதி குறைச்சல் இருக்கிறது அல்லவா? అక్కడ నీతిలో కొదువ ఉన్నది. அவர்கள் பரிசுத்தத்தை கொண்டு தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரே இறங்கும் கதரும் போது, ఆయన పరిశుద్ధిని బట్టి దేవుని స్థితిలో ప్రభువా కనికరించని మొరపెట్టినప్పుడు தேவன் வருவாரா இருக்கும், பதில் தருவாரா இருக்கும். దేవుడు వస్తాడు, జవాబునిస్తాడు. உடனே வெயிட் தான், நீதி எவ்வளவுக்கு இருக்கு அவ்வளவுக்கு தக்க பதில் வாங்கிக்கப்பா. కానీ వెంటనే తూకమే, నీ నీతి ఎంతో అంత జవాబు తీసుకెళ్ళి. ஆகவே மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்த உடனே பிதாவின் சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். కావున మన విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు భూమికి వచ్చిన వెంటనే తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు. எல்லாத்தையும் மறங்கப்பா, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்க, அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். మొదట దేవుడి రాజ్యము నీతిని వెతకండి, అటు పిమ్మట ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడతాయి అని చెప్పాడు. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, உங்கள் இருதயம் பயப்படாதிருப்பதாக. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. நீங்க நீதியா தானே வாழ்ந்து வர்றீங்க, మీరు నీతితో కానీ జీవిస్తున్నారు. உங்களுக்கு கசப்பான டானி கொடுத்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கீங்களே. ఎందుకు మీకు చేదైన சின்ன பிள்ளைகள் கசப்பான டானி கொடுத்தோன்னே மோத்தா பார்த்தா சுளிக்கும் பாத்தீங்களா? చిన్న బిడ్డలకు చేదైన టానిక్ ఇస్తే మొహం మాడిపోతుంది కదా, அது மாதிரி இருக்குது பாக்குறதுக்கு. అలాగున్నారు మీరు చూడడానికి. நீதியா தானே வாழ்றீங்க, సంతోషంతో జీవిస్తున్నారు కదా. உற்சாகமா சொல்லுங்க ஹalleluya. సంతోషపడి హల్లెలూయా. ஆமா, எதுக்கு நமக்கு பயம்? మనకెందుకు భయము? மடியில கனம் இல்லைன்னா வழியில பயம் இல்ல. ఒడిలో భయం, బరువు లేకపోతే మనసులో భయం. ஒருவேளை அறியாமல் நீதி குறைச்சலாய் வாழ்ந்திருந்தால், ఒకవేళ నీతిలో మీరు కొదువుగా జీవించుంటే இன்னைக்கு எல்லாம் சரி பண்ணுங்க. ఈ రోజు అన్నింటినీ సరిచేసేయండి. லைசென்ஸ் இல்லாம கார் ஓட்டுறது, లైసెన్స్ లేకుండా కారు తోలటం, எல்லாமே நீதி குறைச்சல் தானே. ఇవన్నీ కూడా నీతిలో కొదువనే. பைக் ஓட்டுறது, బైక్ తోలటం,
எதுவா இருந்தாலும் சரி, ఏదైనా కానీ సరి, என்னென்ன காரியத்தில் குறை வைத்திருக்கிறீர்கள் ఏ కార్యంలో కొదువు కలిగి ఉన్నారు எல்லாம் சரி செய்யுங்கள். అన్నిటినీ సరి చేయండి. அப்பொழுது தேவன் இறங்குவார். అప్పుడు దేవుడు కనికరిస్తాడు. அவர் உன்னதமானவராக நமக்கு மறைவிடம் தருவார். ఆయన ఉన్నతమైన వాడుగా మనకు ఆశ్రయం ఇస్తుంటాడు. தேவன் உன் அடைக்கலமே, ஒரு பொல்லாப்பும் உன்னை சேருமோ. பாடுங்க. தேவன் உன் அடைக்கலமே, ஆமென், ஒரு பொல்லாப்பு உன்னை சேருமோ. ஒரு வாதையும் உன் கூடாரத்தையே அணுகாமல் காத்திடுவார். ஒரு வாதையும் உன் கூடாரத்தையே அணுகாமல் காத்திடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். கைகளுவே தலையில சொல்லும் ஹalleluya. హల్లెలూయా. உச்சாம சொல்லும் ஹalleluya. హల్లెలూయా. அப்ப ஒன்று, நீதிக்கு தக்கதாக எனக்கு பலன் கர்த்தர் தருவார். అప్పుడు ఒక విషయము, నీతికి తగినట్లుగా ప్రభువు నాకు ఫలితం ఇస్తుంటాడు. இரண்டாவது, கைகளின் சுத்தத்திற்கு தக்கதாக. రెండవదిగా మన యొక్క నిర్దోషత్వమును బట్టి, நீதி ஒரு பக்கம், నీతి ఒక ప్రక్క, கைகளின் சுத்தம் இன்னும் அதிகப்படியான பக்கம். మన చేతుల్లో శుభ్రత అనేది ఇంకా ఎక్కువైనది. கைகளின் சுத்தம் మన యొక్క చేతుల్లో శుభ్రత எல்லா காரியத்திலும் உண்மையாய் இருப்பது. అన్ని విషయాల్లో యథార్థంగా ఉండాలి. கர்த்தாவே, உம்முடைய பலிபீடத்தை நான் சுற்றி வந்து என் கைகளை குற்றமில்லாமையில் கழுவி, ஆண்டவரே என்னுடைய ஆராதனை உமக்கு வர வேண்டும் என்று நிற்கிறேன். ప్రభువా, మీ బలిపీఠం చుట్టూ వచ్చి నా చేతుల్లో నిర్దోషంగానే ఉండాలని ఆరాధనకు వచ్చానయ్యా. குற்றம் இல்லாமை, నిందారహితుడుగా, குறைகள் இல்லாமை. ఏ కొరత లేకుండా, அப்ப கைகளின் சுத்தத்துக்கு தக்கதாக அவர் சரி கட்டுவார். మన యొక్క నిర్దోషతను బట్టి ఆయన ప్రతిఫలం ఇస్తూ ఉంటాడు. நீங்கள் கைகள் சுத்தமாய் நடக்கும் பொழுது మీ చేతులు మీరు శుభ్రంగా ఉంచుకున్నప్పుడు ஒரு நாள் நீங்கள் எதிர்பாராத ஜெயம் வரும். ఒక దినమున మీరు చూడని జయం మీకు వస్తుంది. உங்கள் வீட்டை தட்டி வந்து நிற்கும். మీ ఇంటిని తట్టి వచ్చి నిలబెడుతుంది. அப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க, అప్పుడు మీరు చెప్తారు, கர்த்தர் என் கைகளின் சுத்தத்துக்கு தக்கதாக எனக்கு சரி கட்டினார். యెహోవా నా నిర్దోషతను బట్టి నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చి ఉన్నాడు. கைகளை வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். హల్లెలూయా. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ஒரு பாஸ்டருடைய சபையிலே நான் பேசும்படி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக போயிருந்தேன். అనేక సంవత్సరాల ముందు ఒక సంఘ కాపరి సంఘములో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను. அவர் விசுவாச வீரராய் இருக்கிறார். ఆయన విశ్వాస పౌరుడై ఉన్నాడు. ஆனாலும் யாரிடத்திலும் தன்னுடைய தேவையை சொல்ல மாட்டார். కానీ ఆయన ఎవరి దగ్గర కూడా తన యొక్క అవసరత గురించి చెప్పడండి. சர்ச்சில் மெதுவா சொல்லுவாரு, చర్చిలో మెల్లగా చెప్తాడు. அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோன்னு நிப்பாட்டிடுவாரு. వారందరూ తెలుసుకున్న వెంటనే ఆపేస్తుంటాడు. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, அவருடைய சர்ச்சை அவர் கட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது ఆయన ఆలయాన్ని ఆయన కడుతూ ఉన్నప్పుడు கடைசியாக ஒரு பெரிய தொகை தேவையா இருந்தது. చివరగా ఒక డబ్బు అవసరమైంది. என்ன செய்யவென்றே தெரியவில்லை. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ஏற்கனவே சர்ச்சில் சொல்லிட்டோம். అంతకు మునిపే చర్చిలో చెప్పేశాడు. அமைதியா உட்கார்ந்து இருந்தார். నెమ్మదిగా కూర్చున్నాడు. கர்த்தரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே ஆலயத்தில் அமர்ந்திருந்தார். ప్రభు తట్టి ప్రార్థిస్తూ ఆలయంలో కూర్చున్నాడు. திடீர்னு வந்து கதவை தட்டினாங்க யாரோ. అనుకోండిదిగా ఎవరో వచ్చి తలుపు కొట్టారు. அப்ப அவர் பேரை சொல்லி, இந்த பாஸ்டர் நீங்க தானா அப்படின்னு கேட்டாங்க. అప్పుడు ఆయన పేరు చెప్పి, ఈ పాస్టర్ మీరే కదా అని అడిగారు. ஐயா, இந்த வாங்கிக்கங்க, தங்கத்தினால் ஆன ஒரு சிறு கட்டி வாங்கிக்கங்கன்னு கையில கொடுத்தாங்க. అయ్యా, బంగారపు గడ్డ ఇదిగో మీకోసం తీసుకోండి అన్నాడు. என்ன ஏது அப்படின்னு கேட்டாரு. ఏంటి అని అడిగాడు. நீங்க கடிகாரத்தை 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கீங்க, வாட்ச் வாங்குனீங்க தெரியுமா? అయ్యా, మీరు 3 నెలల ముందు వాచ్ కొన్నారు కదా. அப்படி வாங்கிட்டு போகும்போது உங்க அட்ரஸை எழுதி கொடுத்திருந்தீங்க. అలాగా కొనుక్కెళ్ళేటప్పుడు మీ అడ్రస్ రాసి நாங்க ఇచ్చారు. குலுக்கல் போட்டதுல உங்க பேர் விழுந்துச்சு. మేము కులుకలు వేసేదానిలో మీ పేరు వచ్చేసి, அதனால இந்த சின்ன தங்க கட்டியை கொடுக்கறதுக்கு வந்தவங்கன்னு சொன்னாங்க. కావున ఈ చిన్న బంగారపు గడ్డను ఇవ్వడానికి వచ్చేయమన్నారు. அவர் மீத பகுதியை கட்டி முடிச்சார். ఆయన మిగిలిన భాగాన్ని కట్టి ముగించాడు. சந்தோஷமா சொன்னாரு, సంతోషంగా చెప్పాడు, கர்த்தர் என் கைகளின் சுத்தத்துக்கு தக்கதாக எனக்கு சரி கட்டினார். యెహోవా నా నిర్దోషతను బట్టి నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాడు. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, உங்கள் இருதயம் கலங்காமல் இருப்பதாக. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. முதலாவது, தேவனுடைய
தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్యమును వెతకండి. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய நீதிக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు ఆయన నీతికి కనెక్షన్ ఉన్నది. தேவன் வாசமா இருக்கிற புதிய வானம் புதிய பூமி எடுத்தீங்கன்னா அதுல எது வாசமா இருக்கு தெரியுமா? దేవుడు నివసించే నూతన ఆకాశము నూతన భూమిలో ఏమున్నో తెలుసా? வேதம் சொல்லுகிறது புதிய பூமி என்று சொல்லும் பொழுது, புதிய வானம் புதிய பூமி என்று சொல்லும் பொழுது புதிய எருசலேம் இறங்கி வருகிறது. నూతన ఆకాశము నూతన భూమి అన్నప్పుడు నూతన యెరూషలేము దిగి వస్తూ ఉన్నది. தேவன் அவர்கள் மத்தியில் வாசமாய் இருப்பார். దేవుడు వారి మధ్య నివసిస్తూ ఉంటాడు. எதனாலே? ఎందుచేత? அந்த புதிய வானம் புதிய பூமியை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, நீதி வாசமாய் இருக்கும் அந்த புதிய பூமி. ఆ నూతన ఆకాశము నూతన భూమి గురించి ఏం చెప్తుంటే నీతి అక్కడ నివసిస్తుంటుంది. எல்லாம் நீதியினால் நிறைந்திருக்கிறது. సమస్తము నీతితో నింపబడి ఉంటుంది. எல்லாம் நீதியினால் நிறைந்திருக்கிறது. సమస్తము నీతితో నింపబడి ఉంటుంది. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ஓகே, ஆகவே நீங்க புரிஞ்சுக்கிடுங்க. కావున మీరు అర్థం చేసుకోండి. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உங்களுக்குரிய வாசஸ்தலங்களுமே எப்படி கொடுக்கப்படுகிறது என்றால், உங்களுடைய நீதிக்கு தக்கதாக, உங்கள் பரிசுத்தத்துக்கு தக்கதாக அருமையான வாசஸ்தலங்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறார். మీ నీతికి తగినట్లు మీ పరిశుద్ధ తగినట్లే దేవుని యొక్క నివాస స్థలములు అనుగ్రహించబడుతున్నది. வெறும் பரிசுத்தத்தை வைத்து அல்ல, ఒట్టిగా పరిశుద్ధం బట్టి కాదు, நீதியை வைத்தும் அவர் கொடுக்கிறார். నీతిని బట్టి ఆయన అనుగ్రహిస్తున్నారు. ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். కావున దేవుని రాజ్యమును వెతకండి. அந்த ராஜ்யத்தின் நன்மைகள் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படி அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். ఆయన యొక్క రాజ్యపు మేలు మీలో నిలిచినట్లు ఆయన నీతిని కూడా వెతకండి. அப்படி தேடும் போது, అలాగ వెతికినప్పుడు நான் நீதியா வாழணுமே வாழணும் நீங்க தேடுறீங்க பாத்தீங்களா, உங்க மன அலையுது பாருங்க. கர்த்தரை பார்த்து நீதியின் மேல் பசுதுள்ள தாகம் உள்ளவர்களா இருக்கும்போது உங்களுக்கு திருப்தி ஆக்குறாரு. మీరు నీతి మీద ఆకలి దప్పులు కలిగి ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని తృప్తిపరుస్తూ ఉంటాడు. அதனோடு இம்மையிலே உங்களுக்கு தேவையானவைகள் எல்லாம் கூட கர்த்தரே தருவார். దానితో పాటు ఇహమందు మీకు కావాల్సిన అన్నిటి కూడా ప్రభువిస్తూ ఉంటాడు. உங்களுடைய அப்பத்திற்கு, உங்களுடைய நன்மைகளுக்கு யார் கையை ஏந்தி நிக்க விட மாட்டா. మీ యొక్క మేళ్ళ కొరకు మీరు ఎవరిని ఎదురు చూసేలా ఉంచండి. எதனால? கூட கொடுக்கப்படும். ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్కువగా ఇవ్వబడతాయి. இவைகளெல்லாம் அந்த நீதியோடும் தேவ ராஜ்யத்தோடும் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ఆ నీతితోడు దేవుని రాజ్యముతోడు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. சேர்த்து கொடுக்கப்படும். అన్ని కలిపి ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. அப்ப நீதியை தேடி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை மற்றும் தேவனுடைய நீதியை தேடி வாழ்வீர்கள் என்றால், అప్పుడు దేవుని యొక్క రాజ్యమును నీతిని మీరు వెతికి జీవించినట్లయితే இவ்வுலகத்துல தேவையில் சிக்குண்டு கிடக்க மாட்டீங்க. ఈ లోకములో మీరు అవసరతలో చిక్కుపడి ఉండరండి. உங்களுக்கு சில தேவைகள், அதிகப்படியான தேவைகள் வந்திருக்கலாம். మీకు అనేకమైన అవసరతలు ఉండవచ్చు. மாட்டிக்கிட்டு கடன் பட்டு இருக்கலாம். అందులో చిక్కుని మీరు అప్పుల పాలై வட்டிக்கு ఉండవచ్చు. கட்டிட்டு இருக்கலாம். వడ్డీలు కడుతూ ఉండవచ్చు. ஆனா ஒண்ணு சொல்றேன், కానీ ఒకటి చెప్తున్నాను, சரி அத எப்படியோ நடந்து போச்சு, அதை மறங்க. అవి ఏదో జరిగిపోయిన మర్చిపోండి. ஆனால் நீங்க ஒன்று செய்யுங்க, కానీ మీరు ఒకటి చేయండి, நீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேட ஆரம்பிங்க. మీరు దేవుని రాజ్యమును వెతకడం ప్రారంభించండి. அவருடைய நீதியை தேடுங்க. ఆయన యొక్క నీతిని వెతకండి. அப்படி நடக்கும் பொழுது అలాగా ప్రవర్తించినప్పుడు ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, இந்த உலகத்துல உங்கள் தேவைகள் யாவும் தேவன் சப்ளை பண்ணுவார். ఈ లోకములో మీ అవసరాన్ని దేవుడు తీరుస్తుంటాడు. கடன்பட்ட நிலையை தலைகளாய் மாற்றுவார். అప్పుల పరిస్థితి తలకిందులుగా வட்டி మార్చేస్తాడు. கொடுத்து கொண்டிருக்கிற நிலையை தலைகளாய் மாற்றுவார். వడ్డీలు ఇచ్చే స్థితిని తలకిందులుగా మార్చేస్తాడు. உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் நன்மைகள் మీకు ఇవన్నీ కూడా చేర్చి ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. தேவனுடைய ராஜ்யத்தோடும் அவருடைய நீதியோடும் சேர்த்து நன்மைகளும் வழங்கப்படும். దేవుని రాజ్యముతోటి ఆయన నీతితోటి మేళ్ళు కూడా మీకు ఇవ్వబడుతూ ఉంటాయి. உங்களுடைய பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் மீட் அவுட் பண்ணப்படும். మీ యొక్క అవసరత అన్ని కూడా తీర్చబడుతూ உங்கள் ఉంటాయి. குடும்பத்திற்குரிய தேவைகள் எல்லாம் சப்ளை మీ பண்ணப்படும். కుటుంబ అవసరత అన్ని తీర్చబడుతూ ఉంటాయి. பயப்படாதீங்க. భయపడకుడి. உங்கள் இருதயம் கலங்க வேண்டாம். మీ హృదయమును కలవరపడని. உங்கள் இருதயம் திகைக்க வேண்டாம். మీ హృదయమును జడియవద్దు. கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார். యెహోవా ఆయన చూచుకొనును. தேவன் பார்த்து கொள்ளுவார். దేవుడు చూచుకుంటాడు. இஸ்ரவேலருக்கு காடைகளை கொண்டு குவித்தவருக்கு உங்க நீட்ஸ், பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாவற்றையும் சந்திக்க தெரியும். ఇశ్రాయేలుకు అవసరం తీర్చిన ఆయన మీ అవసరం అన్ని కూడా తీరుస్తూ ఉంటాడు. மன்னாவை கொட்டினவருக்கு தெரியும். మన్నాను ఇచ్చిన ఆయనకి తెలుసండి. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, మీ హృదయము కలవరపడనీయకుడి. பயப்படாதிருப்பதாக. భయపడకుందురుగాక. அருமையாக தேவன் நடத்துவார். దేవుడు ప్రియముగా నేను నడిపిస్తుంటాడు. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, இன்னொரு பக்கம் இந்த உலகத்திலே சாத்தானுடைய சேட்டைகள் எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண முடியும்? ఈ లోకములో మీకు విరోధంగా సాతాను ఎంతగా క్రియ చేయగలుగుతాడండి? பரிசுத்தவான்களா இருந்தாலும் ஏன் பிசாசு எதிர்க்கிறான்? పరిశుద్ధుల్ని ఎందుకు పిశాచు ఎదిరిస్తున్నాడు? அதைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். దాన్నే మనం చూడబోతున్నాం. வேதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడండి. தானியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 25 முதல் 27 வாசிக்க கேட்போம். உன்னதமானவருக்கு விரோதமாக ஆ, வார்த்தைகளை பேசி ஆ,
உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களை ஒடுக்கி காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்ற நினைப்பான். இது மிருகம் மற்றும் அவனுடைய போன்ற தேவனுக்கு விரோதமான அரசாட்சியான செயல்பாடுகளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. దేవునికి విరోధమైనటువంటి రాజ్య పరిపాలన గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుందండి. அவர்கள் முதலாவது என்ன, யாருக்கு இது எழுதி இருக்கிறது? మొట్టమొదటిగా ఎవరికి ఇది వ్రాయబడి ఉంది? யாரை குறித்து இது எழுதி இருக்கிறது? ఎవరి గురించి వ్రాయబడి ఉంది? என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, அதுல நீங்க வேதத்துல வாசிச்சு பாருங்க. దీని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదివి చూడండి. 21ஆம் வசனத்திலிருந்து படிக்க கேட்போம். 21వ వచనం నుంచి గమనించుదాం. நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வருமட்டாகவும், நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வருமட்டாகவும் நியாய விசாரிப்பு உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளும் காலம் வருமட்டாகவும் இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது என்று கண்டேன். இந்த உலகத்துல அழகா தானியேல் முன்னமே பார்த்து கடைசி காலத்துல வரப்போகிற செயல்பாடுகளை அவர் தெளிவாக எழுதுகிறார். ఈ లోకములో దానియేలు అన్నిటిని కూడా చూసి చివరి దినంలో ఏం జరగబోతుందో దాన్ని వ్రాస్తున్నాడండి దానియేలు. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, அந்த விதமான தீய ஆட்சியை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. ఆ విధమైనటువంటి ఒక దుష్ట పరిపాలన గురించి వేదం చెప్తుంది. அந்த செயல்பாட்டை குறித்து மிருகம் மற்றும் அதனுடைய கொம்பு முதலானவைகளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. ఆ యొక్క మృగము ఆ యొక్క కొమ్మును గురించి వేదం చెప్తుంది. 22ஆம் வசனம் பாருங்க. 22వ వచనము, இந்த கொம்பு பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொண்டது என்று கண்டேன். எதற்காக பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி அது ஜெயிக்குது? ఎందుకు పరిశుద్ధులతో యుద్ధం చేసేది గెలుస్తున్నది? என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, வேதத்துல எழுதி இருக்கிறதை நீங்க கவனிங்க. 25ஆம் வசனத்துல உன்னதமானவருக்கு விரோதமாக அந்த கொம்பு வார்த்தைகளை பேசி உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களை ஒடுக்கி காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்ற நினைப்பான். அவர்கள் ஒரு காலங்களும் அரை காலம் செல்லும் மட்டும் அவன் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார்கள். இந்த பரிசுத்தவான்கள்ட்ட பரிசுத்தவான்கள் ஏன் அந்த கொம்பு இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கப்படுறாங்க? ఈ పరిశుద్ధులు ఆ యొక్క కొమ్ము దగ్గర అప్పగించబడుతున్నారు. அந்த விதமான தீய ஆளுகைக்கு ஏன் ஒப்பு கொடுக்கப்படுறாங்க? అటువంటి ఒక కీడైన పరిపాలనకు ఎందుకు అప్పగించబడుతున్నారు அப்படின்னு சொன்னா, అలాగంటే நான் என்ன நிதானித்து அறிகிறேன் என்றால், నేను ఏంటి గమనించి చూస్తున్నానంటే, இவர்கள் பரிசுத்தவான்கள், వీళ్ళు పరిశుద్ధులు, ஆனால் அவர்களிடத்திலே நீதி குறைச்சல் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அவ்வளவு காலம் இந்த விதமான யுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறார்கள். వారి దగ్గర నీతి ఎంత కొదువుగా ఉన్నదో అంత కాలము ఇటువంటి యుద్ధాలకి అప్పగించబడుతున్నారు. புரியுதా புரியலையா? అర్థమవుతుందా అర్థమవలేదండి? அதுக்கு பின்பதாக வேதவசனம் என்ன சொல்லுகிறது? దాని పిమ్మట వేద గ్రంథం ఏం చెప్తుంది? 27ஆம் வசனம் பாருங்க. 27వ వచనం, வானத்தின் கீழ் எங்கும் உள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரிகமும் ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம், சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்ப்பட்டு இருக்கும் என்றான். என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, 26ஆம் வசனத்தை படித்து பாருங்கள். 26వ వచనమును చదువుకోండి. ஆனாலும் நியாய சங்கம் உட்காரும். అక్కడ మరి ఆ సింహాసనం అనేది నిలబడి பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணின அந்த கொம்பை அவர்கள் சங்கரிக்கும்படியாக நித்திய அழிவுக்கென ஒப்பு கொடுப்பார்கள். పరిశుద్ధులకు విరోధముగా పోరాడేటువంటి ఆ యొక్క కొమ్మును నిత్యముగా నశింపజేయబోతున్నారు. அவனுடைய ஆளுகையை நீக்கி போடுவார்கள். వాని యొక్క పరిపాలనను తీసివేయబోతున్నారు. அப்ப என்ன நடக்கிறதுனா, வானத்தின் கீழெங்கும் உள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரிகம், ஆளுகை, மகத்துவம் ఉన్నతమానవరుடைய పరిశుద్ధవాన్களுக்கு கொடுக்கப்படும். అప్పుడు ఈ ఆకాశముగైన సమస్త రాజ్యము కూడా ఉన్నతమైన పరిశుద్ధులకు ఇవ్వబడుతున్నది. ஒன்றை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. ఒక విషయం మీరు అర్థం இந்த చేసుకోండి. உலகத்திலே శరీర பிரகாரமான ஒரு ஆளுகை இருக்கிறது. ఈ లోకములో శరీర ప్రకారమైన ఒక పరిపాలన ఉన్నది. ஆனால் ஆவிக்குரிய பிரகாரமான ஆளுகையும் இருக்கிறது. కానీ ఆత్మీయ పరిపాలన కూడా ఉంటూ ఉన్నది. வானத்தின் பூமி கீழே உள்ள பூமி எங்கும் உள்ள எல்லா ஜனங்கள் மேலும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஆளுகை கொடுக்கப்பட தேவன் வைத்திருக்கிறார். ఈ భూమి మీద ఉండే పరిశుద్ధులందరూ కూడా దేవుడు పరిపాలన ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஆளுகை செய்கிறது போல அது மாறும். మీరు మీ ఇంట్లో నుంచి పరిపాలించేలాగా అది మారుతుంది. ஆமா, நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்து கொண்டு செய்கிறது போல இருக்கும். మీరు మీ ఇంట్లో ఉండి చేసేలాగానే ఉంటూ ఉంటుంది. எலியா எலிசாவின் நாட்களை பாருங்கள். ఎలియా ఎలీషా దినములను చూడండి. ராஜாவுக்கு தங்கள் வீட்டில் இருந்தே சொல்லி அனுப்புவார்கள். రాజుకి వారి ఇంట్లో నుంచి పంపిస్తూ ఉంటారు. இந்த இடத்தில் எதிரிகள் பாளையம் இறங்குவார்கள். ఈ చోట్లో
విరోధులు వస్తూ ఉంటారు. ஜாக்கிரதையா இருங்கள். జాగ్రత్తగా ఉండండి. அது போல உங்களுக்கு எல்லாம் முன்னமே தெரியும். ఆ విధంగా మీకు అన్ని కూడా ముందే తెలుస్తూ ఉంటాయి. அவர்களிடத்தில் இல்லாத ஒரு கண் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது. వారి దగ్గర లేని ఒక కన్ను మీ దగ్గర ఉంటూ ఉంటుంది. தீர்க்கமாய் நடக்க போவைகளை பார்க்கிற தீர்க்க தரிசன கண் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது. దీర్ఘముగా చూడబోయే దీర్ఘ దర్శన అవలాట మీ దగ్గర ఉంటుంది. ஆகவே ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, కావున దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, அந்த விதமான போராட்டம் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்த உடனே கர்த்தர் நீக்குகிறார். ఆ విధమైన పోరాటములన్నీ కూడా ఒక తగిన సమయం దేవుడు நியாய சங்கம் உட்கார்ந்து அந்த தீய கொம்பினுடைய ஆளுகையை நீக்குகிறார். ఆ న్యాయ సంఘం అనేది కూర్చుని ఆ కొమ్ము యొక్క కీడును నశింపజేస్తున్నారు. அப்ப அது எவ்வளவு தூரம் ஆண்டு இருக்கும், అప్పుడు అది ఎంతకాలం పరిపాలించుంటుంది, எவ்வளவு காலம் தன் பலனை செலுத்தி இருக்கும், ఎంతకాలం తన బలం చెల్లించుంటుంది, எவ்வளவு பெர்சென்டேஜ் நீதியா இல்லையோ பரிசுத்தவான்கள், ఎంత పర్సెంటేజ్ పరిశుద్ధులు నీతిగా లేరో அவ்வளவு தூரம் ஏறி எடுத்து அடித்து நொறுக்குது. అంత మటుకు వారిని బాగా ఎక్కి వారిని కొడుతూ தன் ஆளுகையை செலுத்துது. దాని పాలన చూపిస్తూ ఉన్నది. அப்ப இன்றைக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? అప్పుడు ఈ రోజు మనం ఏం చేయాలి? கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தை விட்டு விலக கடவன். ప్రభు యొక్క నామమును చెప్పేవాడందరూ కూడా కీడు నుంచి దూరం అవ్వాలి. அநியாயம் எல்லாம் விட்டு விலகணும். అన్యాయమును విడిచి దూరం అవ్వాలి. வேதம் சொல்லுகிறது அநீதி எல்லாம் பாவம்தான். వేదం చెప్తుంది అనీతి సమస్తము పాపమే. நான் தப்பு பண்ணவே இல்லையே பிரதர், నేను తప్పే చేయలేదే బ్రదర్, அநீதி எல்லாம் பாவம்தான். ఈ అనీతి అంతా పాపమే. அந்த அநீதியான பாவ செயல் உங்களுக்கு வேண்டாம். ఆ అనీతితో కూడిన పాప క్రియలు మీకు వద్దు. அப்ப தானியேல் புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட பரிசுத்தவான்களுக்கு எதிரான கொம்பு எப்படி அவர்களை மேற்கொள்ளுதுன்னா, நீதி குறைச்சல் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவர்களை மேற்கொள்ளுகிறது. ఆ పరిశుద్ధులకు విరోధంగా ఈ కొమ్ము ఎలాగొస్తుంది? నీతి ఎంత తక్కువో అలాగ చేస్తుంది. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, அப்படியானால் நான் என்ன செய்யட்டும் பிரதர்? అలాగంటే నేనేం చేయాలి బ్రదర్? நான் பரிசுத்தவானாகவும் இருப்பேன், నేను పరిశుద్ధునిగా కూడా ఉంటాను, நீதிமானாகவும் இருப்பேன். నీతిమంతునిగా కూడా ఉంటాను. எல்லாரும் வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க, అందరూ కుడి చేయిని పైకి நான் చెప్పండి. பரிசுத்தவானாகவும் இருப்பேன், నేను పరిశుద్ధునిగా ఉంటాను, நான் நீதிமானாகவும் இருப்பேன். నీతిమంతునిగా కూడా ఉంటాను. கர்த்தாவே எனக்கு உதவி செய்யும். ప్రభువా నాకు సహాయం చేయము. திரும்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் பரிசுத்தவானாகவும் இருப்பேன், நான் நீதிமானாகவும் இருப்பேன், கர்த்தாவே எனக்கு உதவி செய்யும். ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. హల్లెలూయా. எத்தனை அளவு பெர்சன்டேஜோ அத்த அளவுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து பதில். ఎంత పర్సెంటేజో అంత మటుకు దేవుని దగ్గర జవాబు. பாருங்க, நீதியா 72% இருந்தீங்கன்னா 72% உங்க ஜெபத்துக்கு பதில். మీరు నీతితో 72% ఉంటే 72% మీ ప్రార్థనకు జవాబు. அப்பனா அந்த அளவு போதும் நினைச்சு உட்கார்ந்தீங்கன்னா 28% சாத்தான்ட்ட இருந்து உத கிடைக்கும். అప్పుడు అది చాలు అనుకుంటే 28% సాతాను దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. அதாவது அந்த 25% அவனுடைய ஆளுகையின் கீழே நீங்க போவீர்கள். అంటే 28% సాతాను పరిపాలనలోకి మీరు உங்க వెళ్ళిపోతున్నారు. எல்லை போகும், మీ హద్దు పోతుంది, உங்களுக்கு விரோதமா யுத்தம் இருக்கும். మీకు విరోధంగా యుద్ధం ఉంటుంది. இன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் போடாதீங்க பிரதர், మీరు ఉపవాసం అయిపోకండి బ్రదర్, ஃபாஸ்டிங் போடாதீங்க சிஸ்டர், ఉపవాసం ఉండబాకండి సిస్టర్, நீதியா மாறுங்க. నీతిగా మారండి. ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டே ஓடாதீங்க. ఉపవాసం వేసి ప్రభువా అని పరిగెట్టొద్దు. எப்ப 72% தான் உனக்கு என்னைக்கும் అబ్బా ఈ రోజు దగ్గర 72% அப்படின்னு கர்த்தருடைய தூதன் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. అని దేవుని దూత చెప్తూనే ఉంటుంది. சும்மா அழுகிறதல்லப்பா, ఒట్టుగా ఏడవడం కాదయ్యా, தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடு. దేవుడి యొక్క రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతకండి. 72% 100% நீதியாய் வாழ்வாயானா 72% కాదు 100% నీతిగా జీవించినట్లయితే உனக்கு 100% பதில், మీకు 100% జవాబు. சத்ருவனுடைய கொம்பு உங்க எல்லையை முட்டி மோதாது. శత్రువుని యొక్క కొమ్ము మీ హద్దుల్లో వచ్చి గుద్దదు. கைகளை தட்டி எல்லாரும் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஹalleluya. హల్లెలూయా. உங்களுக்கு விரோதமா மந்திரவாதம் பண்றாங்கன்னு சொன்னா உடனே உஷாராகுங்க. మీకు విరోధంగా మంత్రాలు చేస్తున్నారంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి. பயப்பட சொல்லல, భయపడమని చెప్పలేదు. நீதி குறைச்சல் 1% இல்லாம பாருங்க. నీతి 1% కూడా తక్కువ లేకుండా చూసుకోండి. அப்ப நீங்க கற்பாறையாகிய மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு நிற்பீர்கள். అప్పుడు ఆ కొండ అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు మీద మీరు నిలబడి ఉంటారు. இக்கல்லில் மோதுபவன் நொறுங்கி போவான். ఈ బండ మీద గుద్దుకున్న వాడు నశించిపోతాడు. இது எவன் மேல் விழுமோ அவனை நசுக்கி ఇది போடும். ఎవరి మీద పడితే వాడిని నలిపేస్తుంది. நீங்கள் நீதியினால் நிறைந்தவர்களா இருந்தால், మీరు నీతితో నింపని వారుగా ఉన్నట్లయితే, நீதியாகிய வலது இடது பக்க ஆயுதம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. నీతి అనేది కుడి ఎడమల ఉండే ఆయుధముగా ఉంటున్నది. உங்களுக்கு விரோதமா மாந்திரியம் பண்ணுகிறவன் சிதறடிக்கப்படுவான். మీకు విధంగా మంత్రాలు చేసేవారు చెదిరిపోతుంటారు. நீங்களோ சிங்கத்தை போல தைரியமா இருப்பீர்கள். మీరు సింహం వలె ధైర్యముగా கைகளை தட்டி ఉండగలుగుతారు. கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஹalleluya. హల్లెలూయా. சம சொல்லும் ஹalleluya. హల్లెలూయా.
ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஆமென். ఆమేన్. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பும் ஆயுதம் வாய்க்காமலே போகும். మీ విరోధముగా బయలుదేరు ఆయుధము వర్ధిల్లదు. சரி, இப்ப நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? సరే మనం ఏం చేయాలి? நிறைவாக அப்படியான நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? సంపూర్ణంగా ఉండాలంటే నేను ఏం చేయాలి? வேத வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். దేవుని వాక్యము చదివి చూద్దాం. ஓசியா 10:12. హోషియా 10వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ஓசியா 10:12. హోషియా 10వ అధ్యాయం 12వ వచనం. இதுதான் விடை. இதை படிக்கலாம். ஜவாபு. ஓசியா 10:12. நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள், தயவுக்கொத்ததாய் அறுப்பு அருங்கள், உங்கள் தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்கள். கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ண மட்டும் அவரை தேட காலமாய் இருக்கிறது. நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள், మీరు నీతికని విత్తనమును వేయుడి, தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு அருங்கள். ప్రేమకు తగినట్లుగా మీరు కోతను కోయుదురు. இங்கேயும் கணக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா? ఇక్కడ కూడా లెక్క ఉంది చూసారా? நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள். మీరు నీతికని విత్తనమును విత్తండి. நீங்கள் செய்கிற கிரியைகள் எல்லாம் நீதிக்கென்று, நான் தேவ சமூகத்தில் நீதியாய் வாழுவேன் என்று நீதிக்கென்று விதை விதையுங்க. మీరు చేసే క్రియల్లో నేను దేవుని సన్నిధిలో నీతి కొరకని విత్తనమును వేయండి. திக்கற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தால், అనాథులకు మీరు సహాయం చేస్తే, வலது கை செய்வது இடது கைக்கு தெரியாமல் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்க. కుడి చేత చేసేది ఎడమ చేతి తెలియకుండా నీతికని విత్తనమును విత్తండి. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரி அவர்களுடைய சாட்சியை நானும் சோபியும் சமீபத்திலே நாங்கள் ஜெப நடையாய் சென்றிருந்த பொழுது கேள்விப்பட்டோம். నేను సహోదరి మరి ప్రార్థన నడక వెళ్ళినప్పుడు ఒక సహోదరి యొక్క సాక్ష్యాన్ని విన్నాం. அந்த சகோதரிக்கு திருமணமாகி குழந்தை அவர்கள் பெற்றெடுத்த பிறகு அவருடைய கணவர் அவர்களை விட்டு கடந்து போனார். ఆ సహోదరికి వివాహమయ్యి బిడ్డ పుట్టిన పిమ్మట భర్త వెళ్ళిపోయాడు. டைவர்ஸ் கேட்டார். இவர்கள் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ரொம்ப காலம் இருந்து இழுத்து பார்த்தார்கள். என்பதாக அவர் அப்படியே டைவர்ஸ் ஆகி போனார். విడాకులు అడిగితే ఈమె ఇవ్వనందువల్ల ఆయన అలాగే వెళ్ళిపోయాడు. அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு வசனம் வந்தது. இங்கு கூட்டத்திற்கு வரும்பொழுது உபவாச கூட்டத்திலே అప్పుడు ఇక్కడ ఉపవాస ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు వారికి ఒక వాక్యం వచ్చింది. வேதம் சொல்லுகிறது, பசியுள்ளவனுக்கு உன் ஆத்துமாவை சாய்த்து நீ கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிற பொழுது உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும். వేదం చెబుతున్నది, ఆకలి గల వారికి మీరు దయ చూపించినప్పుడు మీ యొక్క ఆత్మ ఫలిస్తుందని. அந்த சகோதரி அவர்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார்கள். ఆ సహోదరి ఒక తీర్మానం చేసుకుంది. அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு மலைப்பாங்கான இடத்திலே ஒரு வேலை கிடைத்தது. వారికి మంచి ఒక చోట ఉద్యోగం దొరికింది. இங்கு பணி செய்ததிலிருந்து உயர்வாக அந்த வேலை கிடைத்தது. ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగం నుంచి హెచ్చైన చోట్లో దొరికింది. அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு காரியம் செய்தார்கள். நான் இப்பொழுது புறப்படும் பொழுது ஏழை எளியவர்களுக்கென்று என்னுடைய சம்பளத்தில் இருந்து இந்த ஒரு தொகையை எடுத்து கொடுக்கிறேன் என்று பசியுள்ளவர்கள் பக்கமாய் அவர்கள் தங்கள் கையை சாய்த்தார்கள். ఆమె అప్పుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది, నా జీతంలో నుంచి కొంత డబ్బు తీసి నేను పేదవారికి ఇస్తానని చెప్పింది. நாட்கள் ஓடியது. దినములు గడుస్తూ వచ్చినాయి. திடீரென்று ஒரு நாள் அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்த சபையின் போதகர் அழைத்தார். ఒక రోజు మరి ఆమె వెళ్తున్న సంఘ కాపరి పిలిచాడు. எம்மா, உன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியே கடந்து போகிறது. అమ్మా, నీ జీవితం ఇలాగే వెళ్ళిపోతుంది. உன் கையிலே பிள்ளை இருக்கிறது. నీ చేతిలో బిడ్డ ఉంది. அதற்கு வாழ்க்கை வேண்டும் அல்லவா? దానికి ఒక జీవితం కావాలి కదా. குடும்பமாய் நீ இல்லாவிட்டால் பாதுகாப்பு இராது. కుటుంబంగా మీరు లేకపోతే మీకు కాపుదల ఉండదు. ஒரு நல்ல அதிகாரியாய் இந்த பகுதியில் வந்து நீ அமர்ந்திருக்கிறாய். మంచి అధికారిగా ఈ ప్రాంతంలోనే ఉంటున్నావు. ஆகவே உனக்கு ஒரு ஏற்ற துணையை நாங்கள் தெரிவு செய்வோம். కావున నీకు తగిన సహాయాన్ని మేము కలిగిస్తాము. அந்த சகோதரி சொன்னார்கள், பாஸ்டர் உங்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்யுங்கள். ఆ సహోదరి చెప్పింది, పాస్టర్ గారు మీ ఇష్ట ప్రకారం చేయండి. அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு வாலிபர் இருந்தார். అక్కడ మంచి ఒక యవనస్తుడు. அவருக்கு ஒரு எண்ணம், தன்னுடைய வாழ்க்கையில் குறைவுபட்டவர்கள், வேதனையில் இருக்கிறவர்கள், திக்கற்றவர்களாய் போயிருக்கிற யாருக்காயிலும் ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்க வேண்டும் என்பது. ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం, మరి సమాజంలో అనాథలుగా ఉన్న వారికి సహాయం చేయాలని. நல்ல வேலையில் அவர் இருந்தார். ఆయన మంచి ఉద్యోగం ఉన్నాడు. அதாவது அவருக்கு நல்ல வருமானம் வரத்தக்கதாக பல செயல்களையும் அவர் செய்து கொண்டு இருந்தார். ఆయనకు మంచి రాబడి కలిగే పనులు ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు. அவரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இப்படி எதுவும் தியாகமாய் இருக்க நினைக்கிற இவரை இந்த பெண்ணுக்கு நாங்கள் கொடுக்கிறோம் என்று திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். ఆయన తీసుకొచ్చి మరి ఈ సహోదరికి వివాహం చేసి పెట్టారు. அப்பொழுது அந்த சகோதரி பார்த்து இதைத்தான் சொன்னார்கள். అప్పుడు ఆ సహోదరి మమ్మల్ని చూసి ఇలా చెప్పారు, பசியுள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்துமாவை சாய் என்று உபவாச கூட்டத்தில் பேசினீங்க பிரதர். நான் சாய்த்தேன், என் வாழ்வை ஆண்டவர் கட்டி இருக்கிறார். ఆకలి గల వారికి దయ చూపించమని ఉపవాసకుడు మాట్లాడారు. నేను అలాగ చేశాను, ప్రభు నా జీవితం కట్టాడు అన్నారు. இப்போ அந்த பிள்ளை அந்த சகோதரனை அப்பா என்று பார்த்து, தகப்பன் இல்லாத ஒரு பிள்ளையா இவ்வளவு நாள் இருந்த அந்த பிள்ளை ஐயோ அருமையாய் அவரை அப்பா என்று கூப்பிடுவதை பார்க்கும் பொழுது ஆனந்த கண்ணீர் வந்தது.
తండ్రి లేకుండా ఉన్న ఆ బిడ్డ ఇప్పుడు నానా అని పిలవడం చూస్తే నాకు ఆనంద కన్నీరు వచ్చిందండి. ஒன்று நான் சொல்லுகிறேன், ఒక విషయం మీకు చెప్తున్నాను, நீதிக்கென்று விதையுங்கள், నీతికని విత్తనం విత్తండి, நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள். నీతికని విత్తనం విత్తండి. உங்களுக்கு இப்ப அறுப்பு நேரம் வரும்போது எப்படி அறுப்பு இருக்க போகுது? మీకు ఇప్పుడు కోత వచ్చేటప్పుడు ఎలా కోత ఉండబోతుంది? முதல்ல நான் சொன்னேன், உங்க நீதிக்கு தக்கதா கர்த்தர் பதில் தருவார். మొదట నేను చెప్పాను, మీ నీతికి తగినట్లుగా దేవుడు ప్రతిఫలం ఇస్తున్నాడు. இங்க இன்னொரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கப்படுது, ఇక్కడ మరొక విషయం చెప్పబడుతుంది, தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு அருங்க. ప్రేమయను కోత కోయుడి. தயவு, మీకు దయ, இது கவனிங்க, இது நீதி அல்ல, தயவு. నీతి కాదు, ఇక్కడ దయ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தேவனுக்கு முன்பதா உன் நீதி எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான்ப்பா செல்லும். అంటే నీతి అని అంటే అది కొంత మటుకే ఉంటుంది. இன்னொரு பக்கத்துல நீ எந்த அளவு யார் மேல தயவா இருக்கன்னு கர்த்தர் பார்க்கிறாரு. ఇంకో ప్రక్క మీరు ఎవరి మీద ఎంతగా దయగా ఉంటున్నారో ప్రభువు చూస్తున్నాడు. உன்னுடைய அறுவடை, మీ యొక్క కోత, உன்னுடைய அறுவடை మీ యొక్క కోత உன் தயவு கொத்ததாய் இருக்கும். మీ ప్రేమకు తగినట్లుగా ఉంటుంది. நீதி கொத்ததாய் விதை விதை, నీతికి తగినట్లు విత్తనం వేయండి. பின்பு தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு அறுத்துக்கொள். ప్రేమ కోతకు ప్రేమను తగినట్టు కోత ஒரு కోయండి. பக்கம் நீதியின்படி வாழ்ந்து ஓடுங்க, ఒక పక్క నీతికి తగినట్లు పరిగెట్టండి. இன்னொரு பக்கத்துல அதே அளவு நீதியா எல்லாரையும் போட்டு கொடுமைப்படுத்திடாதீங்க. మరో ప్రక్క నీతికి తగినట్లు హింసించొద్దు ఎవరిని కూడా. நீங்க நீதியாய் வாழ்கிறீங்கன்னு சொல்லி மத்தவங்களை கொடுமைப்படுத்தாம தயவு பாராட்டுங்க. మీరు నీతిగా జీవిస్తున్నారని ఇతరులను హింసించకుండా మీరు దయ చూపించండి. உங்க கீழே இருக்கவங்க தப்பு செஞ்சுட்டோம், அந்த சாரிங்க கேட்கும்போது சரி போப்பா, మీ కింద ఉన్న వారు తప్పు చేసి క్షమించండి అంటే సరే వెళ్ళని చెప్పాలి. போப்பா கவலைப்படாத, సరే వెళ్ళి పర్వాలేదని చెప్పాలి. மனசுல வச்சுக்காதீங்க, దీన్ని మనసులో పెట్టుకోబాకండి. விடுப்பா அதெல்லாம் என்ன, விட்டுரு கவலைப்பட வேண்டாம். సరే వదిలేని, ఏం పర్వాలేదని చెప్పాలి. தயவுக்கு ஒத்ததாய் ఆ ప్రేమకు తగినట్లుగా அறுப்பு அறுப்பீர்கள், మీరు కోతను కోస్తారు. தயவுக்கு ஒத்ததாய் ఆ దయకు తగినట్లుగా அறுப்பு அருங்கள். మీరు కోతని కోయడి. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ప్రభువు చెబుతున్నాడు, நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள், నీతికని విత్తనం విత్తండి, தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு அருங்கள். ఆ దయకు తగినట్లుగా మీరు కోతని அறுப்பு కోయండి. அருங்கள்னு அப்படி ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்துட்டார். ఆ ప్రేమను కోతను కొయ్యండి అని రాసి చేశాడు. உங்ககிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்க சிலர் வந்து நிப்பாங்க, మీరు దగ్గరకు వచ్చి క్షమాపణ అడగ కొంతమంది వస్తారు, இரக்கம் கேட்டு சிலர் நிப்பாங்க. కొంతమంది దయ కొరకు వచ్చి నిలబెడతారు. தயவு பாராட்டாம இருக்காதீங்க. వారికి మీరు దయ చూపించుకుని அந்த ఉండబాకండి. தயவு பாராட்டுற பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவோ ఆ దయ చూపించే పర్సెంటేజ్ ఎంతనో அது உங்ககிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு தக்கத அறுப்பு இருக்க போகிறது. అది మీ దగ్గర ఎంత ఉందో అంత కోత మీకు ఉంటూ ఉంటుంది. உங்க பிசினஸ்ல, మీ వ్యాపారంలో, நீங்க கையிடுகிற காரியத்துல మీ యొక్క చేతి ప్రయాసంలో அறுப்பு அந்த மாதிரி இருக்க போகுது. ఆ కోత ఆ విధంగా ఉండబోతుంది. தயவோடு இருங்க, ప్రేమతో ఉండండి. திக்கற்றவர்களை பார்க்கும்போது உதவி செய்யுங்க. అనాథులను చూస్తున్న మీరు సహాయం ఇచ్చేయండి. அது மட்டும் தயவு அல்ல, అది మటుకు దయ కాదు. உங்க மருமக வந்து உங்ககிட்ட சாரிமான்னு கேட்டு தப்பு செய்தது போல நினைச்சுக்கும் போது கேட்கும்போது, ஏமா விடுமா, இது ஒண்ணுமே இல்லம்மா, நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தயவு பாராட்டுறீங்க பாத்தீங்களா? మీ కోడలు వచ్చి మీ దగ్గర అమ్మా ఏమనుకోబాకని చెప్తే మీరు దయ చూపిస్తున్నారు కదా, அதுவும் தயவு தான். అది కూడా దయనే. உங்களுடைய குடும்பத்தார், உற்றார், உறவினர் மன்னிப்பு கேட்டு வரும்பொழுது தயவு பாராட்டுங்க. మీ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు వచ్చి క్షమాపణ కోరినప్పుడు దయ చూపించండి. பழையத மறங்க, పాతవి మర్చిపోండి. தயவு கேட்டு வரும் பொழுது మీరు దయ కొరికి వచ్చినప్పుడు தயவு பாராட்டுங்க. మీరు దయ చూపించండి. தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு, ఆ ప్రేమకు తగినట్లుగా కోత, தயவு கொத்ததாய் அறுப்பு. ఆ దయకు తగినట్టుగా కోత. இப்ப அதன் பின்பு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ఏమంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? அடுத்த வேதம் என்ன சொல்லு, ஓசியா 10:12 உங்கள் தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்கள். இந்த டெசிஷன்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா, உழாம போட்டு கிடக்கிற தரிசு நிலம்னு உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க பண்படுத்த ஆரம்பிங்கப்பா. கர்த்தர் இறங்கிட்டார் பாத்தீங்களா? கைகள் வைத்து அல்லேலூயா சொல்லுவீர்களா? ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு தரிசனம் இருந்துச்சுன்னா பண்படுத்துங்க. మీకు దున్నని భూమి ఉంటే దాన్ని దున్నండి. தரிசு நிலம் என்ன? ఇదో ఆ ఎండిపోయిన భూమి అంటే ఏంటి? உங்களுடைய தொழிலிலேயே ஒரு பகுதி இன்னும் பண்படாம கிடக்கலாம். మీ యొక్క వ్యాపారంలో ఏదో ఒక భాగము దున్నకుండా ఉండవచ్చు. உங்களுடைய செயல்பாட்டில் ஏதோ ஒன்று செயல்படாமலே கிடக்கலாம். మీ పనిలో ఏదో ఒకటి ఫలించకుండా ఉండవచ్చు. தரிசு நிலம் என்றால் உழுது போடாத நிலம். అంటే విత్తనము వేయనటువంటి ఒక భూమి. நீங்க இதுவரைக்கும் கொஞ்சம் பகுதி உழுது நீங்க அறுத்தீங்க. మీరు కొంత మటుకు దున్ని పంటను కోసారు. ஆனா உங்க ஒவ்வொரு எல்லையிலும் உழாத தரிசு நிலம் கொஞ்சம் இருக்கும். కానీ మీ ఒక్కొక్కరి జీవితంలో కూడా దున్నని భూమి అనేది కొంత ఉంటుంది. உங்க தொழில்ல இருக்கலாம், మీ వ్యాపారంలో ఉండవచ్చు, உங்களுடைய வேலைக்கு அடுத்த காரியத்துல இருக்கலாம், మీ యొక్క ఉద్యోగ కార్యాల్లో ఉండవచ్చు, உங்க கையில் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறதுல இருக்கலாம். మీ చేతులకు దేవుడిచ్చిన దానిలో ఉండవచ్చు. இப்போ உட்கார்ந்து அதை பண்படுத்த ஆரம்பிங்க. ఇప్పుడు కూర్చుని మీరు దాన్ని సరి చేయడం ప్రారంభించండి. ஏன்?
ఎందుకొరకు எதனால దేని చేత பண்படுத்திக்கிட்டே ஒரு காரியத்துக்காக மட்டும் காத்துருங்க. దాన్ని దున్నుతూ ఒక విషయం కొరకు ఎదురు చూడండి. கர்த்தர் வந்து அடுத்த நாள் எழுதியிருப்பாங்க, கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வர்ஷிக்க பண்ணும் மட்டும் அவரை தேட காலமாயிருக்கிறது. యెహోవా వచ్చి మీ మీద నీతిని కురిపించే వరకు ఆయన మీరు వెతుకుతూ ఉండాలి. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, நன்றாய் நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்க. బాగా ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்க. మీ యొక్క భూమిని దున్నండి. சில பகுதியெல்லாம் விட்டுருப்பீங்க, కొన్ని చోట్ల విడిచిపెట్టి ఉంటారు. இதுல இருந்து பலனே வராது. అందులో నుంచి ఫలితమే రాదు. இல்ல, தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்க. అలా కాదు, ఆ భూమిని దున్నండి. உங்க பிள்ளைகளை நல்லா ஒழுக்கமா வழக்காம விட்டுருந்துருக்கலாம், இப்ப அது தரிசு நிலம் போல கிடக்குது, பண்படுத்துங்க. మీ బిడ్డల్ని సరిగా మీరు పెంచుకుని వదిలిపెట్టి ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు దాన్ని సరి చేయండి, செயல்படுத்துங்க. దాన్ని క్రియ చేయించండి. நீங்க ஒன்று செய்யுங்க, మీరు ఒకటి చేయండి, அதோடு கூட கர்த்தரை தேடுங்கள். దానితో పాటు ప్రభువుని వెతకండి. கர்த்தரை தேடுங்கள். ప్రభువుని వెతకండి. ஆண்டவரே, நீர் சொன்னீரே, ప్రభువా మీరు చెప్పారే, தரிசனத்தை பண்படுத்த சொன்னீரே, నా భూమిని దున్నమని చెప్పారే, பண்படுத்துறேன் ஆண்டவரே, నేను దున్నుతున్నాను నాయనా, இப்பொழுது பலன் தாரும். ఇప్పుడు ఫలితం ఇవ్వండి. எது மட்டும் நீங்க தேட வேண்டிய காலம் இருக்கிறதுனா, మీరు ఎంత మటుకు వెతకాలంటే கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் தமது நீதியை மழை போல ஊற்று மட்டும் வருஷிக்கு மட்டும் நீங்கள் அவரை தேட வேண்டியது. యెహోవా వచ్చి మీ మీద నీతిని వర్షముగా కురిపించే వరకు మీరు వెతకాలి. அவர் வருவார், ఆయన వస్తాడు. மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய நீதியின் சால்வை உங்களுக்கு உடுத்துவார். విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు నీతి వస్త్రాన్ని మీకు ధరింపజేస్తాడు. நம்முடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கும் கந்தலுமா இருக்கு. మన నీతి అంతా కూడా మురికి గుడ్డతో సమానం. அதை எடுத்து கீழே போட்டு மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சால்வையை உங்கள் மேல் போடுவார். దాన్ని తీసి కింద వేసి యేసుక్రీస్తు తన వస్త్రాన్ని మీ మీద கைகளை వేస్తాడు. தட்டி எல்லாரும் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరుచుదాం. அவர் தமது நீதி உங்கள் மேல் வருஷிக்க பண்ணும் மட்டும் ఆయన తన యొక్క నీతిని మీ మీద కుమ్మరించే அவரை వరకు தேட காலமா இருக்கிறது. ఆయన్ను వెతికే సమయమే ఉన్నది. அதுவரை தேடுங்க. అంత మటుకు వెతకండి. கர்த்தர் வருவார், ప్రభు వస్తాడు. கர்த்தர் வருவார். ప్రభు వస్తాడు. இதோ இந்த உபவாச கூட்டத்திலும் கர்த்தர் வந்திருக்கிறார். ఇదిగో ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో ప్రభు వచ్చి உங்கள் ఉన్నాడు. மேல் தமது நீதியை ஊற்ற வந்திருக்கிறார். మీ మీద తన నీతిని కుమ్మరించడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. நீதியின் சால்வை கொடுக்க வந்திருக்கிறார். నీతి వస్త్రాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. அதனால் உங்களை நிரப்பும் பொழுது ఆత్మదోబుల్ని నింపేటప్పుడు பிதா பார்க்கும் போது நீங்க 100 மார்க்குன்னு தெரியும். తండ్రి చూసినప్పుడు మీకు 100 మార్కులని తెలుసు. எதனால? கர்த்தர் என்ன செஞ்சிட்டாரு? தமது நீதி உங்க மேல வருஷிச்சிருக்கிறாரு. ఎందువల్ల ప్రభు తన నీతిని మీ మీద కుమ్మరింపజేశాడు. அதனால 100 மார்க் வாங்கின மாதிரி தெரியுது. అందువల్ల 100 మార్కులు ఉన్నట్లు ఉన్నవే. குமாரனை எப்படியோ சரி கட்டிட்டான். కుమారుడు ఎలాగో సరి చేశాడు. குமாரனது கால்ல விழுந்துட்டான் போல. కుమారుడు వెళ్ళి కాలు మీద పడ్డాడు. 100 மார்க் தெரியுது. 100 మార్కులు కనిపిస్తున్నాయి. சரியப்பா, 100% பதில். సరే 100% జవాబు. அருமையான அறுப்பு, మంచి కోత, நல்ல பதில். మంచి జవాబు. எழுந்து நிற்கலாமா? అందరం లేచి నిలబడదామా? என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, சத்ருவின் கொம்பு உங்களுக்கு விரோதமா எவ்வளவு வரை யுத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది. நீதி எவ்வளவு குறைவோ அவ்வளவு காலம்தான். నీతి ఎంత తక్కువగా ఉందో అంత కాలమే. நீதி குறைச்சலான காலம் மட்டும்தான். నీతి తక్కువైన కాలం మటుకే. நீதியாய் மாறி பாருங்கள். నీతిగా మారి చూడండి. நீதியாய் மாறி பாருங்கள். నీతిగా మారి చూడండి. உங்களுடைய இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి. அழகாய் ஆங்கில வேதாமத்தில் இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறது, sow with a view to righteousness, reap in accordance with the loving kindness. அதாவது அன்பு இரக்கம் நிறைந்திருக்கிற அளவு எவ்வளவுக்கு தக்கதாக உங்கள் இருக்கோ, அன்பும் இரக்கமும் அதுக்கு தக்கதா நீங்க அறுப்பாருங்க. ప్రేమ కనికరము ఎంతగా ఉంటుందో దాని తగినట్లుగా మీరు కోతను కొయ్యండి. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தரை தேடுங்க. எது மட்டும்னா அவர் வருவார், வந்து நீதி உங்கள் மேல் வருஷிக்கும் மட்டுமாக அவரை தேடுங்க. ஹalleluya. ఆయన వచ్చి నీతిని మీ మీద కుమ్మరించే వరకు మీరు ఆయన వెతకండి. நம்முடைய நீதி ஒரு பக்கம், మన నీతి ఒక పక్క. கர்த்தர் வந்து தமது நீதியை நம்ம மேல ஊற்றணும். ప్రభు వచ్చి తన నీతిని మన మీద కుమ్మరించాలి. அவர் நீதியின் அரசர், ఆయన నీతి పరిపాలకుడు, அவர் நீதியின் தேவன், ఆయన నీతి కలిగిన దేవుడు. அவர் இப்பொழுது இறங்குவார். ఆయన ఇప్పుడు దిగబోతున్నాడు. அவர் நீதியின் தேவன், ఆయన నీతి కలిగిన దేవుడు. அவர் நீதியினால் நிறைந்தவர், ఆయన నీతితో నింపబడినవాడు. இப்பொழுது உங்கள் மேல் இறங்குவார். ఇప్పుడు మీ మీద దిగబోతున్నాడు. அவர் வரும் மட்டும் தேடுங்க. ఆయన వచ్చే వరకు వెతకండి. கூப்பிடுங்க இப்பொழுது. పిలవండి ఇప్పుడు ఆయన్ని. உன் வாயை விரிவாய் தர, నీ నోటిని బాగా அதை తెరువు. நான் நிரப்புவேன். దాన్ని నింపుతాను అన్నాడు. வாயை விரிவாய் தர. నీ నోటి విరివిగా తెరువు. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை, அவருடைய நீதியை தேடு. మొదటగా దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతకండి. நீ பரிசுத்தத்தை தேட ஆரம்பித்து விட்டாய். పరిశుద్ధులు వెతకడం ప్రారంభించారు. நீதியை தேடு. నీతిని వెతకండి. தேவனுடைய
தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு, దేవుని యొక్క రాజ్యమును వెతకండి, அவருடைய நீதியை தேடு. ఆయన యొక్క నీతిని వెతకండి. எவ்வளவு தேவன் நீதியா இருக்கிறார், దేవుడు ఎంత నీతిగా ఉన్నాడు కదా, பாவியின் மேல் நித்தமும் சினம் கொள்ளுகிறவராய் இருக்கிறார். పాపి మీద ఆయన నిత్యము ఆయన మీద వైరాగ్యము కలిగి ఉన్నాడు. ஆண்டவருடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுத்து அவரை தேடுங்க. ప్రభు చేతులకు అప్పగించి ఆయన వెతకండి. உங்களுடைய தரிசு நிலத்தை பண்படுத்த ஆரம்பிங்க. எந்த பகுதியை வேண்டாம், இதுல விதைக்க வேண்டாம் போட்டு வச்சீங்களோ அதை பண்படுத்துங்க. ఏ చోటు వద్దు అనుకుని ఉంచారో దాన్ని దున్నండి, ప్రిపేర్ பண்ணுங்க, దాన్ని సిద్ధపరచండి. ஒரு நாள் வரும், ఒక దినం వస్తుంది, தேவன் வருவார், దేవుడు వస్తాడు, அவருடைய கரம் இறங்கும், ఆయన ఒక హస్తము దిగుతుంది, அவர் உங்கள் மேல் நீதியை வருஷிக்க பண்ணுவார், ఆయన మీ మీద నీతి వర్షాన్ని కుమ్మరిస్తాడు. அப்பொழுது நீங்கள் பண்படுத்தின நிலத்தில் இருந்து பலன் புறப்பட்டு வரும். 100 மடங்கு பலன் அறுப்பீர்கள். అప్పుడు మీరు దున్నిన భూమిలో నుంచి 100% ఫలితమును పొందుతారు. 1000 மடங்கு பலன் அடைவீர்கள். 1000 రెట్లు ఫలితం పొందుతారు. இதுவரையிலும் உங்களுக்கு பலனே இல்லை என்று ஓடினீர்களோ, ఇంత మటుకు మీరు ఫలితమే లేదనుకుంటూ ఉన్నారా, பலனே இல்லை என்று நின்றீர்களோ, ఫలితమే లేదనుకుంటూ ఉన్నారా, ஆண்டவர் இன்றைக்கு மனம் இறங்குகிறார். ప్రభు ఈ రోజు కనికరిస్తూ ఉన్నాడు, மனம் இறங்குகிறார், ఆయన కనికరిస్తూ ఉన్నాడు, மனம் இறங்குகிறார், ఆయన కనికరిస్తూ ఉన్నాడు. நீதியின் தேவன் இறங்குகிறார், నీతిగల దేవుడు కనికరిస్తూ ఉన్నాడు, நீதியின் தேவன் இறங்குகிறார், నీతిగల దేవుడు కనికరిస్తూ தேவல்லமை ఉన్నాడు. இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. దేవుడికి మహిమ దిగుతూ ఉన్నది. பிடித்துக்கொள்ளுங்க, పట్టుకోండి. ஆண்டவரே உம்மை தேடுகிற காலம் இது, ప్రభువా మిమ్మల్ని వెతికే కాలం ఇది, உம்மை தேடுகிறேன், మిమ్మల్ని వెతుకుతున్నాము. நீதி என் மேல் ஊற்று, నీతి నా మీద కుమ్మరించండి, நீதியினால் என்னை நிரப்பு, నీతితో నన్ను నింపండి, நீதியினால் என்னை நிரப்பு, నీతితో నన్ను నింపండి. இறங்கும் தெய்வமே, కుమ్మరించండి దేవా. ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya, హల్లెలూయా, ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஆமென். தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. దేవుడికి మహిమ కుమ్మరించబడుతుంది. ஆமென். மனம் இறங்கும் தெய்வம் இயேசு, சுகம் தந்து நடத்தி செல்லுவார். இறங்கும் மீட்பர் இயேசு, ஆமென். யெகோவா, ஆமென். என்று வாழ்கின்றார். சுகம் தரும் தெய்வம் இயேசு, சுகம் என்று தருகிறார். பாடுங்க, யெகோவா ராபா, என்றும் வாழ்கிறார். ஆமென். சுகம் தரும் தெய்வம் இயேசு, சுகம் என்று தருகிறார். மனம் இறங்கும் தெய்வம் இயேசு, ஆமென். மீட்பர் இயேசு சுகம் தந்து நடத்தி செல்வார். நிமிர முடியாத கூனி அன்று இயேசு அவளை கண்டார். ஆமென், ஆமென். கைகள் அவள் மேல் வைத்தார், உடன் நிமிர்ந்து துதிக்க செய்தார். மீட்பரின் கரம் பட்டது, மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கை பட்டது. ஆமென். துதிக்க செய்தார். யெகோவா ராபா, ராபா இன்றும் வாழ்கிறார். ஓ, சுகம் தரும் தெய்வம் இயேசு, சுகம் என்று தேவல்லமை இறங்குகிறது. ஆமென். நீதியாய் வாழ வாழ ஓ நன்மை உண்டாகிறது. தயவு கொத்ததாக அறுப்பு, மற்றவர்களுக்கு தயவு பாராட்டுகிறது தக்கதாக அறுப்பு, தயவு கொத்ததாக அறுப்பு. ஆமென், ஆமென். சுகம் தரும் தெய்வம் இயேசு, சுகம் என்று. ஓ, போவாசை பாருங்க, அவர் அறுப்பு அறுக்கிற போது வந்த உடனே தன் கீழே வேலை செய்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுவார், உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும். ஹல்லேலூயா, உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று கர்த்தருடைய நாமத்தினால் வாழ்த்துவார். அவருக்கு என்ன அறுப்பு கர்த்தர் தந்தார் தெரியுமா? மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த உலகத்தில் வருகிறதற்கு முற்பிதாக்களில் ஒருவராக அருமையாக நினைவு கூறப்படத்தக்கதாக. ஆமென். போவாஸ் ரூத்தினிடத்திலே உண்டான சந்ததியிலே பெரிய நன்மை வரும்படி தேவன் அறுப்பு அறுக்க செய்தார்.
உங்களுக்கு தயவு உண்டாயிருப்பதாக. நீதியோடு நடங்க, దయవాగం వాళంగ. హల్లెలూయా. నీతితో ప్రవర్తించండి, దయగా మీరు ప్రవర్తించండి. தேவ வல்லமை இறங்குகிறது. దేవుడికి మహిమ కుమ్మరించబడుతుంది. இப்பொழுது ஆண்டவருடைய வல்லமை இறங்குகிறது. ఇప్పుడు దేవుడికి మహిమ కుమ్మరించబడుతుంది. தேவன் இப்பொழுது தம்முடைய கரத்தை நீட்டுவார். దేవుడికి హస్తాన్ని చాచుతున్నాడు. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய கரத்தை நீட்டுவார். విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు హస్తాన్ని చాచుతున్నాడు. இப்பொழுது ஹalleluya. హల్లెలూయా. தேவனாகிய நீதி பரனாகிய பிதா இப்பொழுது தம் கரத்தை நீட்டுவார். దేవుడైన నీతిమంతుడైన హస్తాన్ని చాచుతున్నాడు. ஓ, நீதி பரனாகிய பிதா தம் கையை நீட்டுவார். నీతిమంతుడైన తండ్రి తన హస్తాన్ని நீதி இறங்கி வருகிறது. నీతి దిగి వస్తున్నది. நீதியின் சால்வை இறங்கி வருகிறது. నీతి యొక్క వస్త్రం దిగి వస్తున్నది. பெற்றுக்கொள்ளுங்க, పొందుకోండి, பெற்றுக்கொள்ளுங்க. పొందుకోండి. உங்கள் நீதி அல்ல, నీ మీద కాదు, அது அழுக்கும் கந்தலமாய் இருக்கிறது. నీ నీతి కాదు, தேவ நீதி வருகிறது. దేవుని నీతి వస్తున్నది. தேவ நீதி வருகிறது. దేవుని నీతి వస్తున్నది. பெற்றுக்கொள்வீர்களாக. పొందుకోండి. கர்த்தர் அருளுகிற நீதி இறங்குகிறது. దేవుడిచ్చే నీతి దిగు இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வீர்களாக. పొందుకుదురుగాక. இறங்கும் பொழுது కనికరించేటప్పుడు பெரிய அறுவடை காத்திருக்கும். గొప్ప కోత ఎదురు மகிமையான பலன் காத்திருக்கும். మహిమగల ఫలితం, மகிமையான பதில் காத்திருக்கிறது. మహిమగల ரிசீவ், ரிசீவ், ரிசீவ். கர்த்தர் அருளுகிற நீதியின் சால்வையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. నీతి వస్త్రాన్ని பெற்றுக்கொள்ளுங்க. పొందుకోండి. மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அதனால் உண்டாகிற நீதியை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. పొందుకోండి. தேவனுடைய வல்லமை இறங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. దేవుడికి మహిమ దిగుతూ ఉన్నది. ஓ ஹalleluya. கர்த்தருடைய கரம் இறங்குகிறது. ప్రభు యొక్క హస్తము దిగుతూ ఉన్నది. தேவன் உங்களுக்கு இன்றைக்கு விடுதலை அளிக்கிறார். ప్రభు ఈ రోజు మీకు విడుదల ఇస్తున్నాడు. விடுதலை அளிக்கிறார். విడుదల ఇస్తూ ఉన్నాడు. பதில் வருகிறது. జవాబు వస్తున్నది. நீதிக்கு தக்கதாக பதில், నీతికి తగినట్టుగా జవాబు, தயவுக்கு தக்கதாக அறுப்பு, ఆ దయకు తగినట్టుగా కోత. கர்த்தர் அருளுகிற நீதிக்கு தக்கதாக எதிர்காலம். ప్రభు ఇచ్చే నీతికి తగినట్టుగా భవిష్యత్తు கைகளை కాలము. எல்லாரும் உயர்த்தி అందరము చేతులు పైకెత్తి ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ప్రభువుని మహిమపరచండి. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆமென். ஜீவனுள்ள தேவன் நமது மத்தியில் இருக்கிறார். ஒவ்வொருவருடைய எல்லைகளில் பதில் வராமல் தடையா இருந்ததின் காரணம் புரிந்து கொண்டீர்களே. தயவு பாராட்டுங்கள், அறுப்பு அருங்கள். God bless you.